ato mo escape sa tadiri sa tawag o tribulation. Kay ato ni siya ipalain. Kay ang atong gisgutan, ma-mix man doon tungod kay destiny of the church. Ato nabaluan nga sa Great Tribulation, 7 years later, wala na ang church. Ha? Tuwa na dito. So, padayon ta sa destiny of the church. Kay mao man na ang atong topic, o mao po na ang atong gitun-an. After caught up, adto ta dito uban sa Dios, ug adto ta magsadya matud pa sa mali Juan nga magsadya sumala sa iyagib sulat dias pinadayag 17 pinadayag 19 Managungyaw ug managsadya kita ug ihatag ta kaniya ang himaya. Kaya kasal sa kordero na hiabot na ug ang iyang pangasaunon nakaandam na sa iyang kaugalingon. Ug ang pangasaunon gitugot sa pagbitig lino nga manipis, masidlak ug maputli. Kaya ang lino nga manipis mauman ang matarong ang mga matarong ginungatay sa mga balaan. Okay. Manamtana diri na ta sa pagbalik tapos sa Armageddon. Kay ang Armageddon pinadayag 16 13 hangtod sa 14 hangtod pas 16 na dito ang gitawag og the three unclean spirit of demons. Nga mao ang mag-perform o mga signs and wonders and miracles. Nga mao ang magapamatuod sa mini nga Kristo. Nga mao ang mga tao mo tuon niya tungod kay ang iyang mga gitawag og mga propeta nga mini nga propeta mao man ang maghimog mga milagro. So gitawag kini og Armageddon tungod kay didto kini nahimutan sa Megiddo nga sa Hebrew word Harmegiddo. Harmegiddo. So sa Greek gitawag siya Armageddon. So dito gipatay si Sapat. Gipatay sa hari sa Ehipto nga si Paraon. Kaya ang Paraon title na siya. Dito sila nag-abot sa Pharaoh Necho of Egypt. Nga dili si King Josiah, King of Judah. So mabasa na to na siya sa libro sa ikaduhang hari 23-29 hangtod sa 30. So mao na ang usa sa history sa gitawag og dapit sa Armageddon. Ang Armageddon usa lang na siya ka bersikulo nga atong mabasa sa word nga Armageddon. Pero sa lain nga pagkasulti, Valley of Jehoshaphat and Valley of gitawag na siya Hill or Mountains of Megiddo. It also refers as the plain and valley of Esdraelon. Gitawag po na siya of Hill of Jehoshaphat, Valley of Jehoshaphat. Mabasa na to na dito sa Joel 3:2 versikulo 12 hangtod 14 sa Joel. O sa Sakaraya kanta. Himo na siya tungod kay maman kani ang katapusan panghitabo sa 7 years Great Tribulation. So, og imong basahan dito sa 14 sa Sakarias, ang katunga sa Israel pagabihagon og ang ilang mga babae pagalugoson. Ngano man nga may tabo man siya. Tungod kay lagi mulakbit kita dire. Pero nagit tayo kuan dia nga kay di na mangguna siya part sa church. So ngano mo hisgot man ta dire tungod kay ang church
daog siya uban sa ni Ginoong Kristo. Tapos ni ane, kay gitawag pa siya the great day of God Almighty. Pagagapuson ang yawa nga ihulog ngadto sa gitawag og bottomless pit. Oh, 21 hangtod sa 3. Asa ka libro na? 20. Pila dayag? Ay, 20. Ug niya ako nakita nga gikan sa langit na naog ang usa ka manulunda nga sa iyang kamot diha ang yawi sa bungaw sa kahiladman nga walay kinutuban. Ug ang usa ka dakong talikala. Ug iyang gidakop ang dragon, ang karaang serpente nga mao ang yawa ug si Satanas. Ug iyang gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig. Ug iyang gitambok siya ngadto sa bungaw ug iyang gitapunan kini ug gitimbrihan kini sa ibabaw niya. Aron dili na siya makapahisalaag sa kanasuran. Hangtod matapos ang usa ka libo ka tuig. Tapos niya na siya kinahanglan buhian sa makadiyo. Okay. Ug kanang usa ka libo ka tuig, mo na siya nga gitawag og magpuyo ang mga tao uban kag Kristo, Ginoong Kristo, sulod sa usa ka libo ka tuig. Nganong milenyo man 1,000 dili miligod kay Thousands. measurement man gud siya. Ang gimeasure ana is the length of time. Length. Pagabuntugon man sa Dios ang mga katauhan, ang mga sundalo nga naglibot sa Israel. Ug tapos niya, mala sa itong gibasa, gapuson sa manulunda, gidakop ang yawa nga mao sa Satanas. O, ug uban, apilang mga espiritu, ihulog sila ngadto sa gitawag og bottomless pit. In other word, abyss. O, bungaw nga walay kinutuban. O, nga panahonan karon, free pa siya nga i-celebrate sa mga tao ang iyang replika. Unsa man ang replika? Sa yawa nga gihimo nga patron. O, patron means nahog na siya o goddess gyapon siya. O Diyos. Kinsa man na siya? Walay lain. Ang King of Pit. O. Kinsa man ang King of Pit? Si Santo Niño. Pit, bot pasabot, Pit, Senyor. Senyor is halangdon. Bungaw na siya. P.I.T. P.I.T. na siya. Bungaw. Senyor, halangdon, hari sa bungaw. Kinsa man ang King of Pit nga gikuan ang yawa. So sa lari tang ni Ginoong Hesus. Bayon kag batang Hesus. Walay milagro ang batang Hesus. Why na records Biblia? Wala. First perform of miracle niya, water turning into wine. Si Ginoong Hesus, gitawag na siya og Lamb of God. Put pasabot, Lamb of God. Cordero sa Diyos. Nothing karnero sa Diyos. Cordero. Lamb. Nagrepresent siya og karnero. Pero unsa may girepresentahan sa yawa? Serpent. I-expose bitaw na di padugay. Nga dito sa Vatican, ang ilang hall, kung imong i-picture, serpent. Serpent. Dito, ayan, pagka-diagram ba? Pag yun, ang iyang visual niya nga, ang visual niya, serpent. So, dili na siya, ingon nga, pagpanghilabot, kung dili imong ma-visualize sa imong una-una, kung imong magaling sa imong una-una, nga, kung sa mandi ay, wala ta mga lagad, aron ta nga musikat. Wala ta mga lagad, aron ta ingnon nga buutan. Mga lagad ta, naningkamo ta, para kitang tanan, mahimong maluwas, o maapilta sa tanang matarong og balaan. Dili man maluwas ang tao og dautan. Dili po luwas ang tao, dili balaan. Kaya ang balaan, matarong mo na siya. Matik na.
nga ang balaan siya matarong. Di mo ka mahimong huli kung dili ka righteous. Dili po tanang righteous is holy. Kaya ay daghang matarong sa tanaw lang sa tao. Mo bitaw na ay istorya nga moingon niya, wag gyud ko magdahom. Wag ko magtuo, wag ko mag-expect. Tarong siya tan-awon pero mao ni iya. Yan na. Yan naman. Dili tanang matarong balaan. Pero tanang balaan matarong. Doon na siya distinction ba? Ang yawa, nagtakuban siya ingon, Isaias 14. Anak sa gibugason. But pasabot. Son of the morning star. Matod pa ni Apostol Pablo dito sa unang ikaduhang Korinto 11 mantingali. Wala 11. Nga bisan pa ang yawa nagtakuban ingon nga manulunda sa kahayan. Kay ba ang pagtakuban, ito mo na siya. Ngabot mga kaanang tungod sa pit. Di mo na siya nga celebrate na nadaan sa mga tao. Ang King of Pit na sa ato din is Pilipinas. Bisan sa tibok kalibutan. O, amot og nabay ga celebrate ana sa laing nasod kanang Pit Senior. Direras dinhira na. Unling Cebu. Oh. Ang atong kalibutan kung pagagapuson na kay daligala man siya gapuson ihulog ngadto sa bungang walay pagkatapos ang mga tao magpuyo diha sa malinaw. Dahil nato question na to sa una nga ang moabot diha duha ka klase nga nagpuyo, immortal ug mortal. Kinsa man tong immortal? Katong namatay diha kay Kristo, gibanhaw o katong nakutap. Moto sila yung mga immortal. Mamangon dito sa lubnganan o okay sila under sa church. Ang katong diri nagpapunggot silang ulo, padayon kag basa dito sa 24, sila mupuyo usab ipon kanila sulod sa kalibo ka tuig. So katong nagapamatuod ni Jesus og sa pulong sa Dios, wala mo simba sa larawan sa mapinta sa mananap o magpamarka sa iyang numero. Namatay sila, gibanhaw sila o may puyo. Ipon dito, immortal to sila kay gitawag man to silang resurrect body. So duha ka buok mortal o immortal. Nganong na may immortal tungod kay doon na mangyay survivor. So arita kinsa man na sila ang mga survivor. Kay survivors are immortals? No. Normal lifespan lang ng ilaha. Pero dili sama og lifespan sa ato diri karon. Namlakbitan na nato niagi pero ato na siya katagan karon og normal life mortality during the millennium. Di ba apil day ang mga nakutap pa na di. Apil. Asam kinsa man day. Naman ta dire. Put up. Muna og man ta diha kay mo apil man ta mupuyo man ta sa 1,000 ka tuig. Kinsa man day gisaran nga mupuyo sa 1,000 ka tuig. Ha? Ang katong mga ang church kay mao na ang destiny of the church. So people will still live during the millennium, but their lifespan will be longer than usual. 1,000 years. Yung lips pa na natag 100. 100. Sige, basa. Isaias 65:20. Basa. Wala na niya bata nga sa pila lamang kaadlaw ni usa ka taong tigulang nga dili matubog sa iyang mga adlaw. Kaya ang bata mamatay sa usa ka gatos ka tuig. Ug ang makasasala sanglit adunay usa ka gatos ka tuig ang kagulangon pagatulungon.
wala na bata nga sama karon nga mamatay, nagawas mamatay, pila lang ka adlaw mamatay, pila ka tuig mamatay. Wala na. Kay ang bata ni ana nga mataw dihang panahon na ug ang bata nga makasurvive diha ng panahon nga magkatuyo diha mo abot ang iyang pangidaron sa usa ka gatos ka tuig. Sa kagatos mo na lifespan. So 1,000 years dunay napulo ka generation. Dunay kamatayon, dunay kamatayon sa mga mortal. Og sila mo ay mag-reproduce na mag-replenish na sa mga tao sa kalibutan. Ilang punon og balik ang kalibutan niya na. Oh. Yan naman, tungod kay dili man mahimo nga nagbuhi sa yawa, ang yawa pagabuhian, ang mga niluwas alimbungan po, wala giluwas na sila. So kinsa man ang pangutana, kinsa man ang lawgawon sa yawa nagkauman sa usa ka libo ka tuig. Kadtong mga mortal. Matawatala na masakit to ba? Na atong basahon. Disease and sicknesses. Although the curse of sin will be lifted. Ang tunglo sa sala, wala. Oh. There may still be some disease and sickness during the millennium. Doon na. Kaya mamatay man sila. Oh. So doon ay nadagya po gitawagan na og cause of death. Oh. Ha? May cause of death na. Ang mortal, makapuyo siya sa Millennium Kingdom. But ang ilang kinabuhi, limited lang ang ilang lifespan. Oh. Whereas ang immortal, ang tibuok na 1,000 ka tuig, ma-enjoy nila nga magpuyo sa diha. Oh. Klaro? Millennium Kingdom. Oh. Subali, tumaon na siya. Dili tungaon. Ha? Duha ka klase ang magpuyo diha sa kalibutan. Ang dili mamatay ug may kamatayon. Mix din siya. So, ang pangutana pag yun na, doon na pa by sexual desire ang mga immortals? Wala na. Kay may sama sila sa manulunda. Pero, kay mauman ang mga mortals, mauman sila ang mugsanay, sila may kay Fleischmann, doon na ba'y mga sakit o kamatayon? Doon na. Isaias 33:24. Ug ang mulupyo dili magaingon ako sakiton man ang katawhan niya nagpuyo niini pagkapasayloon sa ilang kasalanan. Tagan sa Ezekiel 34:16. Pangitaon ko katong nawala ug pabalikon pag-usab ang katong ginapatlaag sa halayo o bugkusan ko katong nabungguan sa bukog o paligunon katong nagbasakiton. Apan akong laglagon ang mga matambok ug kusgan. Sila pasigsibon ko diha sa hustisya. Normal lang gyapon ang iyang pamaagi. Ang mortality during the millennium, naagyapon ang kinayahan diha sa tawhanon. Unsa may nakabikil ana nga sa mga mortals naman na. Ang pangutana, doon na ba'y kagubot? Walay kagubot kay ngano. Peace ang gahari diha na. Sige na Isos. Oh. Kinsa man si Ginoong Isos diay? Ha? Prince of Peace. Oh. Kaning Prince of Peace, ato na siyang isgutan. Nganong wa man gibutan ito nga King of Peace. Anak man siya. Prince naman. Sayas, baby. Size. Sige. Kay alang ka nato ang usa ka bata na paawog. Alang ka nato ang usa ka anak nga lalaki gihatag ug ang kagamahanan igatungtong sa iyang abaga. Ang iyang ngalan pagkatawgon kay bulungan, magtatambag Dios nga makagagahom amahan sa walay katapusan sa higait. Ang prince is the son of king. Revelation 1:5. Prince of Peace na siya. Pero kire, Prince of the Kings of the Earth.
Sige, basa. Gikan kang Hesus Kristo ang kasaligan nga saksi, ang panganay sa mga nangamatay, ug ang punuan sa mga hari sa yuta. Kaniya nga nahigugma kanato ug nagtangtang kanato gikan sa atong mga sala pinagi sa iyang dugo. Oh. Ha? Ang ibutang diya, punuan sa mga hari sa yuta. So, kinsa may labaw? Siya. Matong pa diri, gitawag siya diri sa kwan, sa English. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. And to him that loved us, and washed us from our sins in his own blood. So, gitawag dito, Prince of the kings of the earth. Siya diya sa Bisaya, siya mao ang punuan sa mga hari sa yuta. But pasabot, og at, in other words sa punuan, ulo siya. Siya ng ulo. Siya may ulo. So, nahimo siya nga hari sa tanang hari. Kaya siya man ang ulo sa mga hari. He is the prince. Kaya nga no, kinsa ang prince? Commanding. Commander na siya. Siya ang nagkumanso. Siya ang masunod. Ruler. Ruler siya. Other word na siya, ruler. So siya may masunod kaya siya man ang ruler. Commanding in chief. So, gitawag na siya Prince of Peace kay siya ang nagamando sa kalinaw. Wala na mo nabaw niya. Kung imong digatong yun ang prince, umuato ka dito sa dictionary, sa thesaurus, is also king. Walay kagubot, walay sala, kay ngano, magpuyo diha sa kalinaw. Ngano man? Wala mayawa. Kay walay magmugnag dautan. Ang pangutana, makasala ba ang mga tao diyang napita? Kasala. Kaya ang makasala, katong mortal. Wala may pasayloon kung walay sala. Gano man yan na, may makasala gyapon ang tao diha. Tungod kay mortal sila. Kaya ang kondisyon niya na, ang kondisyon yun ana, ang sa matag tuig, mangadto dito sa Jerusalem sa kinsa man ang muadto ana, ang makaadto ana, ang required yun ana tanan unta. Unang Pedro 4 katong mahimong royal priesthood. Ang pagka saserdote, harianong saserdote, nag-aalagad na siya dito sa laran. Maghimo na sila dito o mga paghala dito sa balaang syudad. Sa Jerusalem gyapon may tabo. Areta sa repabiliting. Kaya makuha man na. Isaias 11, 6-9. Ug ang lubo mapuyo uban sa nating kandiro. Ug ang leopardo muhigda uban sa nating kanding. Ug ang nating baka ug ang nating leon ug ang linaming nga mga mananap manag-ipon sila. Ug ang usa ka bata nga gamay maoy magamando kanila. Ug ang baka ug ang uso managsibsib ug ang ilang mga nati manag-ipon sa paglubog. Ug ang leon mosibsib sa kumpay sama sa turong baka. Ug ang mga bata nga masuso magadula sa lungag sa sawa. Ug ang bata nga linutas mupuot sa langog sa halas nga balion. Dili nila pagadaoton ni pagagub-on ang tibuok ko nga bukid nga balaan. Kaya ang yuta mo puno sa kahibalo sa Ginoo, ingon sa mga tubig nga nagatabon sa dagat. Ang prey and predator nag-usa sa pagpuyo. Ang manunukob ug ang tukbunon nag-ipon sa pagpuyo. Tungod kay peace. Isaias 17:25. Kaya niya karon ako nagahimo og bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta. Ug ang unang butang dili na pagahinumduman. Himo tungha pa sa una-una. Apan managlipay kamo ug managmaya sa walay katapusan tungod niya atong gihimo ko. Kaya niya karon gihimo ko ang Jerusalem nga usa ka pagmaya ug ang iyang mga pumuluyo nga usa sa kalipay. Ug ako magamaya diha sa Jerusalem ug magakalipay diha sa akong katawhan.
ug dili na pagay dunggan diha kaniya ang tingog sa pagbakho ug ang tingog sa paghilak. Wala na unyay bata nga sa pila lamang ka adlaw ni usa ka tawong tigulang nga dili mo matugog sa iyang mga adlaw. Kaya ang bata mamatay sa usa ka gatos ka tuig. Ug ang makasasala sanglit adunay usa ka gatos ka tuig. Wala na, ug ang makasasala, sanglit, usa ka gatos ka tuig. Oo. Ang bata mamatay, usa ka gatos ka Ka tuig. tuig. Mataw na siya, usa ka gatos ka tuig ang lifespan. Bisan ang gatong makasasala, usa ka gyapon ka gatos ka tuig. Oh, sige, padayon. Ang kagulangon pagatong luhon. Mm. Ug sila magatukod og mga balay. Ug magapuyo niini. Ug sila magatanong. Ug mga kaparasan ug makakaon sa ilang bunga. Sila dili magatukod ug unya lain ang magapuyo. Sila dili magatanong ug unya lain ang magakaon. Kay ingon sa mga adlaw sa usa ka kahoy mauman ang mga adlaw sa akong katawhan. Ug ang akong mga pinili magapahimulos pag-ayo sa buhat sa ilang mga kamot. Mm. Sila dili magabuhat nga walay katuslanan, ni mga anak sila alang sa kagulanan. Kay sila mao ang kaliwatan sa gipanalanginan sa Ginoo. Mm. Ug ang ilang kaliwatan magauban kanila. Ug mahinabo nga sa dili pa sila mas magasangtit, ako magatubag na. Mm. Ug samtang ug samtang nga sila magasulti pa, ako mamati kanila. Mm. Ang lubog ang nating karnero managsalo sa pagsibsib. Mm. Ug ang leon mukaon sa dagami sama sa baka nga turo. Mm. Ug ang abog mahimong kalanon sa bitin. Mm. Sila dili mo daot ni mulaglag sa bisan kinsa diha sa tibuok nakong bukid nga balaan nagaingon ang Ginoo. Nadiha ang mortal o ang immortal. Wala na siya'y kagubot. Oh. Ang prey o ang predator nag-uban. Linaw. Pero, dunay sala, dunay kamatay. Oh. Ang lifespan, 100 years. Wala na dibling na sina na. Wala na. Pero, subject na sila, ano, kay kung walay sala, dili na sila unta, malahugay, Di ba doon ang klase? nag-abot sa pagbuhi, nag-end na sa 1,000 years, buhian man si Satanas. Kung ang tao dili mabot sa panluikon na sa gatos, isipon siya nga gasilutan. Dunay silot. So, dunay law. Ay balaod. Doon na sila'y balaod. Ang dili pag-adto aron sa paghalad dito sa Jerusalem. Arita sa original sin. Biblical views about infant. The dead infant. So, doon ay biblical view about infant. About sa bata. Original sin. Roma 5:12-19. Busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon misulod pinagi sa sala ug natungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang tawo sanglit ang tanang mga tawo nakasala man. Hinuon ang sala diha na sa kalibutan sa wala pa ang kasuguan. Apan ang sala dili pagaisipon din wala ang kasuguan. Bisan pa niini sukad kang Adan hangtod kang Moises ang kamatayon naghari sa katawhan. Bisan pa sa mga tao kinsang mga pagpakasala dili sama sa paglapas ni Adan. Si Adan mao'y usa ka hulagway ni adtong niabot sa kaulahiay. Apan ang gasa nga walay bayad lahi ra kaayo sa kalapasan. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa paglapas nga nahimo sa usa ka tawo, ngadto sa daghan gipakadagaya sa labi pagayod ang grasya sa Dios ug ang gasa nga walay bayad diha sa grasya katong usa ka tawo nga si Kristo. Ug ang gasa nga walay bayad lahi ra kaayo sang sangkot sa pagpakasala ni atong usa ka tawo. Usang tawo kay ang hukom nga midason ni atong usang kapaglapas nagdalag silot. Apan ang walay bayad nga gasa nga midason sa daghang paglapas nagadalag pagkamataro. Kung tungod sa paglapas nga nahimo sa usa ka tawo, ang kamatayon ni hari pinagi sa mga tawo, sa labi pagayod pinagi sa usa ka tawo, usang tawo nga mao si Kristo, ang managpakadawat sa kadagaya sa grasya ug ang gasa nga pagkamatarong nga walay bayad maghari diha sa kinabuhi. Busa maingon nga ang paglapas naghimo sa usa ka tawo misangkot sa pagkahinukman sa silot sa tanang tawo,
sa tanang mga tao mauman usab ang buhat sa pagkamataro nga gihimo sa usa ka tawo mosangkot ngadto sa hukom sa kagawasan ug ngadto sa kinabuhi alang sa tanang mga tao. Kanaingon nga pinaagi sa pagkamasupilan sa usa ka tawo daghan ang mahimong makasasala. Mauman usab nga pinaagi sa pagkamasinugtanon sa usa ka tawo daghan ang mahimong matarong. Kaya gipalitli. Kaya, Comparison. oh, So, dunay saad sa pagkamatarong, doon na po'y pagkamali na pason. O dunay consequences. So, ang bata na tao, nagdala siya sa consequences sa iyang ginikanan. Bisan pa og ang iyang mga ginikanan nangalagad na doon na yun siya gidalagya pong binhi sa sala sa pagkatao niya. Wala man na siya mahugasig apel sa iyang ginikanan. Laing person naman na siya. Unsa man ang sala nga iyang nadala? Ang gikan sa usa ka tawo nga nagdala sa paglapas. Gikan kay Adan. Oh. So, diha, asa man siya dapitan nahimong ang iyang sala nga napanunod mahimong dili mo exist niya. kung ang iyang ginikanan magbuhat sa pagkamataro. Number 1 ikaduha, naa siya sa stage of innocence. Oh. Although na ang sala ngayon na panunod, pero wala siya magbuhat o pagpakasala. Kaya nga, inosente mo siya. Di ngayon sige na Jesus, umari ka mo, ay ipadool ako ang tanang mga kabataan. Oh. Kay ila ang gingarian sa langit. Oh. Pero kinsa man ang mga bata nga gipangari, kadtong mga bata sa mga anak sa mga tao nga nag-alagad. Dili man nimo maingon nga ang bata nga inosente maluwas tungod kay inosente siya. Na-pardon ang iyang ang iyang sala sa iyang na-inherit nga sala tungod kay inosente pa siya, nadala siya sa iyang ginikanan. Kaya nasa Pedro nga bisan sa makasasala siyang bana apan mamatarong siya pinaagi siyang asawa nga nag-alaga. Oh. Balaaron siya. Kurinto ba? Kurinto? Unang Korinto, Oh. 15. Mabalaan. Mabalaan siya. Murag sa nakalimot ko. Madala ba? Madala. Oh. So ato sa basahon gero ang Salmo 51:5. Aniya karon ako natawo sa kasalanan. Ora? Ug ang sala gipanamkon ako ug ang ako ug sa sala gipanamkon ako sa akong ilahan. Na. Nataw ako sa kasalanan. Rules ko sa Oh. Sa rules to, sa kabinyoon to. Nga bisan pa ang iyang bana or ang iyang asawa, dili magtotoo apan nabalaan siya tungod sa pagtuo sa iyang asawa. Oh. So, kung nahimo na siya, walay katarungan niya ang iyang anak nga inosente. Da? Pero aniya karon, matod pa ni Haring David, aniya karon, ako natawo sa kasalanan o sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Ngano man? Ha? Kaya ang bana nga dili magtotoo ginabalaan pinaagi siyang asawa nga magtotoo. Ug ang asawa nga dili magtotoo ginabalaan pinaagi siyang bana. Kay kun wala pa na ang inyong mga anak dili unta mga binalaan. Pag kini sila karon mga binalaan. Na? So, City 14. City 14 sa Unang Korinto. unang Korinto. Oh. So, anita, ang solusyon. Innocence infant, ang pagka-inosente sa bata. Oh. Roma 5:12 hangtod 19. Oh, Deuteronomio 1:39. Pa ang inyong mga bata namatod ninyo mahimong tukbunon. Sa tukbunon. Ug ang inyong mga anak
nga dili karon mahibalo sa maayo kung dautan. Sila makasulod dito. Og og kanila ihatag ko kini og sila dili og sila makapanagiyan inila. Ha? Labot pa ang inyong mga bata nga matod ninyo mahimong tukbunon. Ano sorry, tukbunon? May kanabang subject nga matukog diya sa sala. Fallen by fall siya diya sa sala. So, og ang inyong mga anak kadili karon mahibalos sa maayo kung sa dautan. Bot pasabot inosente. Oh. Sila makasulod dito. Asa sila makasulod dito? Og kanila ihatag ko kini. Oh. Og sila makapanag-iya niini. So klaro, walay lain nga sa ani tungod kay nagisgot kinig ipagka-inosente. So, buot pa sa buot ka-inosente, walay nabuhat nga sala o wala siya'y sala gawa sa iyang napanunod. Kaya tukbunon siya. So, pinaagi sa pagkabalaan sa iyang girikanan, dito, ninunod siya. So, alaot kitong mga bata nga nangamatay nga inosente kung ang ginikanan wala magbalaan sa iya. Wala yun. So, arita, election and God's sovereignty. Ang pagkaharianon sa Diyos ba? O sa iyang pagpili. Matod pa dito, God's sovereignty and elections are emphasized in Scripture. Some infant may be chosen by God for salvation while others may not. Nagyo kaya dili man tanan ang mga tao nagkinabuhi diha sa pagkabalaan. So, ang bersikulo niya na daghan. Roma 9, G124. Taas. Episo 1:4. Sige, kana may basahon. Ya kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan, siya nagpili kanato aron kita mabalaan og dili pasalawayon diha sa tubangan sa Dios. Klaro. Ha? Ang Diyos mo'y nagpili na dato daan. O adto ka na Jeremias, wala pa siya may mugso, tuwa pa siya sa pagguangkan sa inana. Ang Diyos nagpili na niya. 1:5. Oh. So, diha sa ato sa mga bata, ang Diyos gapili na gyud nga daan. So, kaya ang pagka-Diyos manggod, nasayod naman siya kung kinsa ang nga sa imong sunod sa imong tagawangkan o unsa ang iyang kinabuhi sa umalabot. Nana, program by God na siya. Oh. 37:4 sa Salmo. Kapili sa atong panulundon alang kanato sa himaya ni Jacob nga iyang gigugma. Kana siya, gaisgot na siya sa banay ni Jacob. Pero kinsa man si Jacob? Kung nagisgot ka ni Jacob, duha biya na sila. Kaya si Jacob dunay kaluha. Oh. Pero nga naman si Esau, wala man piliya sa Diyos, si Jacob man. Nga si Jacob, limbungan. Ha? Limbungan si Jacob. Oh. Atong nangimbong. Nga, sa nakita na niya nga ang iyang amahan sa isa, tigulang na nga kinahanglan manalangin na siya sa iyang panganay. Kung tungod kay dili man sa panganay, ha? Iyang gilimbungan niyang amahan. Pero, consequences to siya sa gibuhat ni Esau sa iyang pagkamaguwang. Nga naman, doon na sila agreement daan dito kang Esau. Kay si Esau, ni uli ka na nga yung way kuha, gigutom. O niya karon, ikaw, si Esau. Bitaw. Nangaya sa pagkaon. Ikondisyonan siya. Huwag man siya magkaon. Sugot ko ako katagan. Pero wala Basta, awa na siya nagsala anak kay wala. kondisyon. Gasabot po sila Kay bright sis, Jacob. Basta, kay ang imong pagkamaguwang, ako na. Kanang gitawag sa English of birthright. Kay ang tanang panganay nga lalaki sa unang panahon, sa panahon sa mga Hudiyo, sa dili pamatay ang amahan, panalangina na siya.
o ang pagpanalangin niya na mahitabo yun na siyang kinabuhi. Nga na ka-powerful. Oh. So, karon sugod siya isaw, kay gigutom man siya. So, ang iyang birthright, tuwa ng Jacob. So, nakita ni Jacob nga ang iyang mga lapit na mamatay, gisugo si Isaw nga pag ang dami kong pagkaon kay manalangin ako. Moto sa iyo nigikan si Isaw nangayam. Karon pag uli, ulahin na siya kay kamulo pang pangayam siya si Isaw, si Jacob gasulob na og atong balibo sa karnero. Kay barlibuon man si Isaw nga pagkatao. Pagana, mura maglili ikaw si Isaw. Ha? Half man. So ako ni, amahan. Sige, panalanginan. Pag panalangin, tanan, gipanalangin. Bisan ang yamog, gipanalangin. Nga naman ko nga, nanikas man siya. Dili ito tingkas. Yan ang mali pangayon. Ilan itong kasabutan. Pero diha sa tubangan ni Isaac, nahugto siya og limbong. Kaya wala may kasayuran si Isaac sa ilang kasabutan. Internal rin. Ha? So, gibuhat ni Jacob ang ilang kasabutan. Siya nagapili sa atong panulundon alang ka na to sa himaya ni Jacob nga iyang gihigugma. Oh. Tungod kay unsa ang kaliwatan ni Jacob mo na siya gihigugma sa Ginoo. Kay sila mao ang katawhan sa Dios. Pinili na siya God's election. Mao tayo gitawag God's election. Pinili sa Dios. Oh. So, mao na nga kung ang bata mamatay kana sa pagpili sa Dios, siya dunay katungod sa Dios ang pagpili. Oh. Realidad ha. Kung talamak sa inyong dapit ang dili maayong mga buhat o inyong environment. Ang mga batang gagmay, maog yun na iyang namatan. Oh. Maog yun na iyang namatan, so maog yun na iyahang mas panunod sa iyang kinabuhi. Oh. So ang kadautan, nag-exist nga to sa kaliwatan. Oh. Pero, kung ang imong anak na tao, nagdako nga ang ginikanan naas pagpangalagad sa Dios. Oh. Unsay mga dili nga mga buluhaton bisan sa pagkaon nagampo mo punay buhaton sa imong anak. Nga naman, mo may iyang environment. Oh. Mo may iyang namatan, mo may iyang makita, mo po iyang masunod. So nag-reflect na siya sa ginikanan. Nag-reflect na siya sa environment. Oh. So, ang ingon na kaliwatan nga harianong saserdote, dili yun ingon nga kaliwatan nga makasasala. Oh. Harianong saserdote. Karon, ato nang gisgutan ang mupuyo sa napay lawom anak nga kwan. Kay nagisgot man ta sa mupuyo, apil ng mga bata, o naaando ka klaseng magpuyo, ang mamatay o ang dili mamatay, ang prey o ang predator nag-usa diya sa pagpuyo. Nga walay kagubot o walay cleaning. Pero, dunay hukom ipakanaog. Kadtong dili kabot sa iyang range sa iyahang pangidaron. Sa tayo ingon diya, hukman, ay hukom, kung siya silot. Oh. Dili, kung doon na may di kabot mo ka na iyang silot, tungod, dili man mahimong naisilot kung walay balaod. Naagyo na balaod. So, doon na rules. Okay?